one, mga madamski. 10 to 12 years old na mini dress, cotton. Army ang design, ang ganda. Extra small or 10 to 12, yes, Army. Cotton yan ha, Wonder Nation. Yes, Army, yes, Army. Yes, Army. Ito din, ganda nito, Zay. Si Suzy, mga madam. Medium size dress. Spandex. Medium, yes, pretty. Medium size, yes, pretty. Stretchable yan, ha. Medium size, yes, pretty dress. Yes, pretty. Next. Ito, mga madamski ay sukatan ko. Medium ata, ere. Saan ang harap ito? Spandex din to, madam. Pretty si Ma'am Maylin. Medium size ata, ere. Sukatin natin. Makapal siya na spandex. Ganyan siya, pang medium. Tapos, itong tali, madam, tinatali yan sa likod para hindi siya bumababa. No? So, pang medium to, mga madamski, medium. May garter sa bewang, may bulsa. Yes, nice. Tapos, itatali nyo yung tali sa likod. Yes, nice. Yes, nice. Yes, nice. Next. Okay, next, mga madamski. Extra small romper. Adjustable ang strap lahat nito, madam, ha? Extra small romper. Pang extra small to, ha, romper to, madam. Yes, extra. May bulsa pa yan sa gilid. Miss Joy, sana muna sa babayaran ko ang namayin ko. Miss Joy, sama mo na. Ay, yung sa'yo, Ma'am Maylin ngayon, ibukod mo daw kay Ma'am Maylin, be. Sige, Ma'am Maylin. This one, mga madamski, extra small romper. Ayan. May bulsa pa yan sa gilid. Yes, extra. Romper yan, ha, pang extra small. Yes, extra. Cotton. Yes, adjustable lahat ng strap. Yes, extra. Yes, extra. Next. Medium size romper cotton. Ha? Nandiyan daw si Ma'am Cecil sa labas. Hindi. This one, madam, medium size cotton. Sige, Ma'am Cecil, wait lang. Yes, bongga. Romper din to, ha. Medium size, yes, bongga. Cotton stretchable. Medium size, yes, bongga. Yes, bongga. Ang ganito, ah. Bongga, ah. Ano to, mga madamski? Pang extra small ulit, gusot lang. Pang extra small romper, bongga si Ma'am Kat. Romper yan, ha, extra small din ulit.